جو بائیڈن دوستوں، آپ نے حال ہی میں اس نام کو جگہ جگہ سنا ہوگا، جنہوں نے نومبر 2020 کے امریکی انتخابات میں موجودہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو شکست دے دی، جو 1 جنوری 2021 کو امریکہ کے صدر بننے کا حلف اٹھائیں گے۔ جو بائیڈن اوباما کے دور حکومت میں 2008 سے 2016 تک امریکہ کے وائس پریزیڈنٹ یا نائب صدر بھی رہ چکے ہیں۔ مگر جو بائیڈن ہے کون؟ اور بطور نائب صدر انہوں نے کون کون سے کام سر انجام دیے؟ کیا جو بائیڈن دنیا کے لیے ڈونلڈ ٹرمپ سے زیادہ پریشان کن ثابت ہوں گے؟ تو دوستوں، آج میں آپ کو جو بائیڈن کی بائیوگرافی اور اس کے ساتھ ساتھ انہی سب سوالوں کے جواب دینے جا رہا ہوں، مگر اس سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ تو آئیے جانتے ہیں۔ دوستوں، جو بائیڈن 20 نومبر 1942 کو امریکی ریاست پینسلوینیا کے شہر اسکرینٹن میں پیدا ہوئے تھے۔ جو بائیڈن کا پورا نام جوزف روبینٹ بائیڈن جونیئر ہے اور ان کے والد جوزف بائیڈن سینئر فرنیسز کو صاف کرنے اور یوزڈ کار کو سیل کرنے کا کام کرتے تھے، اور جو بائیڈن کی والدہ کا نام کیتھرین فینیگن ہے۔ جو بائیڈن اپنی محنت اور خود کو سخت انسان ہونے کا کریڈٹ اپنے ماں باپ کو دیتے ہیں۔ بائیڈن کے مطابق ان کے والد نے ان سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا تھا کہ مرد کا اندازہ اس بات سے نہیں لگایا جاتا کہ وہ کتنی جلدی گرتا ہے، بلکہ اس بات سے کہ وہ کتنی جلدی کھڑا ہوتا ہے۔ اور اپنی ماں کے بارے میں جو بائیڈن نے کہا کہ ایک بار وہ پڑوسی لڑکوں سے بے عزت ہو کر گھر واپس آئے تو ان کی ماں نے انہیں کہا کہ ان کا ناک توڑ دو تاکہ تم اگلے دن راستے پر چل سکو۔ بائیڈن نے یونیورسٹی آف ڈیلاویئر میں تاریخ اور پولیٹیکل سائنس کی تعلیم حاصل کی۔ انہوں نے بعد میں اس بات کو تسلیم کیا کہ وہ یونیورسٹی کے پہلے 2 سالوں میں فٹ بال، لڑکیوں اور پارٹیز میں پڑھائی سے زیادہ دلچسپی رکھتے تھے، مگر ان سالوں میں بائیڈن کی سیاست میں دلچسپی بڑھ چکی تھی، خاص کر کے 1961 میں جون ایف کینیڈی کی افتتاحی تقریب پر متاثر کن تقریر کے بعد۔ بہاماس میں اسپرنگ ٹرپ کے دوران وہ سائراکیوز یونیورسٹی کی طالبہ نائلا ہنٹر سے ملے اور پہلی ہی نظر میں جو بائیڈن کو پیار ہو گیا۔ اپنے نئے پیار سے انکریج ہو کر بائیڈن نے اپنی تعلیم پر فوکس کیا اور 1965 میں ڈیلاویئر سے گریجویشن کے بعد اس نے سائراکیوز یونیورسٹی جوائن کر لی، اور 1966 میں بائیڈن اور ہنٹر نے شادی بھی کر لی۔ 1968 میں لا اسکول سے گریجویٹ ہونے کے بعد بائیڈن ویلمنگٹن شفٹ ہو گیا اور وکالت کی پریکٹس کرنے لگا۔ اس کے ساتھ ساتھ وہ ڈیموکریٹک پارٹی کا ایکٹیو ممبر بھی بن چکا تھا، اور 1970 میں وہ نیو کیسل کاؤنٹی میں الیکٹ ہو گیا اور کونسل مین کے طور پر کام کرنے لگا۔ بائیڈن کی مصروف زندگی میں اس کے 3 بچے بھی ہو گئے، جوزف بائیڈن دوم، ہنٹر بائیڈن اور ناؤمی بائیڈن۔ تینوں بچوں میں صرف 1 سال کا فرق تھا۔ بائیڈن نے اپنی زندگی کے اس حصے کے بارے میں کہا کہ سب کچھ میری امیدوں سے زیادہ تیز ہو رہا تھا۔ 1972 میں ڈیلاویئر ڈیموکریٹکس پارٹی نے اس 29 سالہ نوجوان کو مشہور ریپبلکن امیدوار جے سیلب باکس کے خلاف سینٹ کے الیکشن میں کھڑا ہونے کو کہا۔ بائیڈن نے سینٹ کے انتخابات کے لیے اپنی کمپین شروع کر دی، جسے زیادہ تر اس کی فیملی ممبرز نے ہی آرگنائز کیا تھا۔ بائیڈن کی بہن ولیری بائیڈن اس کی کمپین مینیجر بنی رہی، اور اس کے والدین بھی بائیڈن کے لیے ڈیلی کمپین کرتے رہے۔ اس نومبر ایک زبردست ٹرن آؤٹ ہوا، اور بائیڈن، جس کو کسی کی امید بھی نہیں تھی، وہ جیت گیا اور امریکی تاریخ کا 5واں سب سے کم عمر ترین سینیٹر منتخب ہو گیا۔ اتنی تیزی سے کامیابیاں حاصل کرنے کے بعد بائیڈن کی زندگی میں وہ دن بھی جلد آ گیا جب اس نے خودکشی کرنے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ ہوا کچھ یوں تھا کہ 1972 کی کرسمس کے ٹھیک 1 ہفتہ پہلے بائیڈن کی بیوی اور اس کے 3 بچوں کا کار ایکسیڈنٹ ہو گیا، جس میں اس کی بیوی اور اس کی بیٹی کی موت واقع ہو گئی، اور اس کے دونوں بیٹے بو بائیڈن اور ہنٹر بائیڈن شدید زخمی ہوئے۔ بائیڈن نے اس حادثے کے متعلق کہا کہ اس دن مجھے پتہ چلا کہ خودکشی صرف ایک آپشن نہیں بلکہ ایک عقل مند آپشن تھا۔ مجھے لگا کہ خدا نے مجھ پر ایک خوفناک چال چلی ہے، اور میں بہت غصے میں تھا۔ پر بہرحال اس کی فیملی کی حوصلہ افزائی سے بائیڈن نے ڈیلاویئر کے لوگوں کو سینٹ میں ریپرزینٹ کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ وہ واشنگٹن میں جا کر نئے سینیٹرز کی حلف اٹھانے کی تقریب میں شامل نہیں ہوا،
बल्कि अपने बेटों के हॉस्पिटल रूम में ही हल्फ उठा लिया। बाइडेन अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा वक्त देना चाहता था, तो उसने विलिंगटन में ही रहने का फैसला किया और वो हर दिन एमट्राक ट्रेन से वेलिंगटन से वाशिंगटन का सफ़र किया करता था। और ऐसा बाइडेन को उसके सेनेट में लंबे टेन्योर तक हर दिन करना पड़ा। 1973 से 2009 तक बाइडेन कामयाब तरीन सेनेटर रहा। बाइडेन फॉरेन पॉलिसी एक्सपर्ट्स में अपनी जगह बनाने में कामयाब रहा और कई सालों तक फॉरेन रिलेशंस की कमेटी का सरबराह रहा। उसकी हालिया पॉलिसियों में सोवियत यूनियन के हथियारों को रोकने की सेनेट में वकालत करना, बाल्कन्स में अमन कायम करना, नेटो को बढ़ाना और उसमें साबिक सोवियत ब्लॉक्स को शामिल करना और पहली गल्फ वार की मुखालफत करना। और उसने मगरबी सूडान में दरफूरी लोगों के कत्ले आम को रोकने के लिए अमेरिका को एक्शन लेने की भी बात की। और तब के अमेरिकी सदर जॉर्ज वाशिंगटन बुश पर इराक जंग को हैंडल करने पर भी तनकीद की और इराक में 2007 में फौजियों के इजाफे की भी मुखालफत की। दोस्तों, साल 1987 में बाइडेन ने खुद को वाशिंगटन का सबसे मशहूर डेमोक्रेटिक कानूनसाज पाकर सदारती इंतखाबात लड़ने का फैसला किया, मगर उसे डेमोक्रेटिक सदारती उम्मीदवार बनने से हटा दिया गया क्योंकि उसने अपनी तकरीर में किसी दूसरे के आइडिया को अपना आइडिया बनाकर तकरीर की थी। बाइडेन को अपनी इस कैंपेन के दौरान शदीद सरदर्द का सामना करना पड़ा और 1988 में अपने उम्मीदवार के ओहदे के बाद डॉक्टर्स ने यह दरियाफ्त किया कि उसे जानलेवा दिमागी बीमारी है। बहरहाल बाइडेन की दिमागी सर्जरी के दौरान खून के टुकड़े उसके फेफड़ों में चले गए, जिसके बायस उसकी दूसरी सर्जरी हुई और 7 माह की रिकवरी के बाद वो सेनेट में वापस आ गया। 20 साल बाद उसने दोबारा सदारती इंतखाबात लड़ने का फैसला किया। उसके सेनेट में सालों एक्सपीरियंस होने के बावजूद बाइडेन की कैंपेन उतना मोमेंटम नहीं गेन कर पाई जितना हिलरी क्लिंटन और बराक ओबामा ने किया था। बाइडेन को डेमोक्रेटिक उम्मीदवार बनने के लिए 1% से भी कम वोट पड़े, जिससे बाइडेन इस रेस से बाहर हो गया। लेकिन कुछ महीनों के बाद ओबामा डेमोक्रेटिक पार्टी के सदारती उम्मीदवार बन गए और ओबामा ने जो बाइडेन को वाइस प्रेसिडेंट के ओहदे के लिए अपना उम्मीदवार चुन लिया। नवंबर 2008 को बराक ओबामा और जो बाइडेन ने रिपब्लिकन पार्टी के उम्मीदवार जॉन मकेन और सारा पैलिन को सदारती इंतखाबात में शिकस्त दे दी और 20 जनवरी 2009 को ओबामा ने अमेरिका के 44वें सदर और बाइडेन ने 47वें नायब सदर के ओहदे का हल्फ उठाया। बाइडेन बतौर वाइस प्रेसिडेंट पर्दे के पीछे रहकर काफ़ी एक्टिव रहे, खास करके अफगानिस्तान और इराक के मुतालिक अपनी पॉलिसीज़ बनाने में। और 2010 में वाइस प्रेसिडेंट ने सेनेट की मदद से अमेरिका और रूस के बीच हथियारों में कमी के मुआहदे को तय पाने में कामयाब रहे। और 2012 के सदारती इंतखाबात में ओबामा और बाइडेन दोबारा जीतने में कामयाब रहे। दोस्तों, बाइडेन ने 1977 में जिल बाइडेन से शादी की थी। 30 मई 2015 को बाइडेन को उसकी ज़िंदगी का दूसरा सबसे बड़ा धचका तब लगा जब उसके बेटे बो बाइडेन की वफ़ात होगी। बो 46 बरस का था, जिसे कैंसर था। जो बाइडेन ने अपने बेटे के मुतालिक कहा कि बो हम सब में से ज़्यादा सादा और फाइनेस्ट शख्स था जिसे हम जानते थे। इस ट्रेजेडी के बाद जो बाइडेन ने 2016 के सदारती इंतखाबात में हिस्सा लेने से मना कर दिया। 12 जनवरी 2017 को अपनी दूसरी टर्म ख़त्म होने से पहले सदर ओबामा ने वाइस प्रेसिडेंट जो बाइडेन को प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ फ्रीडम का एजाज़ दिया, जबकि बाइडेन से मुतल्लिक उन्होंने कहा कि बाइडेन अमेरिकी तारीख के सबसे बेहतरीन वाइस प्रेसिडेंट हैं जो अमेरिकी तारीख के शेर हैं। दोस्तों, बाइडेन ऑफिस छोड़ने के बाद दोबारा सदारती इंतखाबात के लिए खड़े तो नहीं हुए, मगर वो डोनाल्ड ट्रंप पर तनकीद ज़रूर करते रहे। अक्टूबर 2017 में बाइडेन ने ट्रंप को कहा कि ये वो शख्स है जिसे गवर्नेंस की समझ नहीं। बाइडेन ने ओपरा विनफ्री को दिए गए इंटरव्यू में कहा था कि अगर वो सदारती इंतखाबात के लिए खड़े होते तो वो जीत सकते थे, मगर उन्होंने साथ ही में ये भी कहा कि किसी भी मर्द या औरत को खुद को सदारती उम्मीदवार ठहराने के पहले 2 सवालों के जवाब आने चाहिए। पहला, कि क्या वो वाकई में उस वक्त के तकाजे के हिसाब से सबसे ज़्यादा अहल है, जो कि मैं था, और दूसरा कि क्या मैं इसको अंजाम देने के लिए अपना दिल, अपनी रूह और अपनी पूरी इंटेंशन देने को तैयार हूँ, जो कि मैं नहीं था।
25 अप्रैल 2019 को बाइडन ने एक मतवक्के खबर दी कि वो 2020 में सदारती इंतखाबात के लिए खड़े होंगे। 11 अगस्त 2020 को बाइडन ने कमला हारिस को वाइस प्रेसिडेंट के ओहदे के लिए अपना उम्मीदवार ठहराया। 2020 के सदारती इंतखाबात में जो बाइडन और सदर ट्रंप के बीच मुकाबला काफ़ी टक्कर का चला, मगर इलेक्शन का पलड़ा जो बाइडन के हक में तब गया जब उन्होंने अमेरिकी रियासत मिशिगन और विस्कॉन्सिन में जीत हासिल की और जॉर्जिया में भी वो लीड पर थे। इलेक्शन के 4 दिन बाद बाइडन को अमेरिका का 46वां सदर डिक्लेयर कर दिया गया जब उन्होंने अमेरिकी रियासत पेंसिल्वेनिया से कामयाबी हासिल की। बाइडन को कुल 7 करोड़ 40 लाख वोट मिले, जो अमेरिकी तारीख में सबसे ज़्यादा हैं, जबकि वो जल्द ही 78 बरस के होने वाले हैं, जिससे वो अमेरिकी तारीख के सबसे ज़्यादा उम्र वाले सदर बनने वाले हैं। बहरहाल साफ हार दिखाई देने के बावजूद डोनाल्ड ट्रंप ने बाइडन के खिलाफ कई रियासतों में वोट फ्रॉड के मुतालिक मुकदमे दायर किए, मगर अमेरिका के इलेक्शन कमीशन ने इन सब दावों को झूठा और बेबुनियाद साबित कर दिया। दोस्तों, बाइडन 20 जनवरी 2021 को अमेरिकी सदर होने का हल्फ उठाएंगे। अब दोस्तों, जो बाइडन दुनिया के लिए कैसे लीडर साबित होते हैं, ये तो उनकी फॉरेन पॉलिसी से ही पता चलेगा, खास करके ईरान और मिडल ईस्ट के मामले को लेकर। तो दोस्तों, ये थी जो बाइडन की बायोग्राफी। मज़ीद ऐसी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें ताकि आपको हमारे आने वाली हर लेटेस्ट वीडियोस मिलती रहें सबसे पहले। शुक्रिया।